अभी हम लोग खाएंगे की खावा आज 31 चिकन और मटन चिकन और मटन खाम ना देखो ना धुनिया लगे बनासा मैं मानव बना वाइफ quá dia ग्रेवी दी दिया ऊपर भातखिनि ऊपर दिया हो जाब ठीक है खुआ दे मानो tapi hasilnya itu mie bang. ভাল আছে হ্যাঁ Apa deh? দে মানে খাইছা ভাল লাগিছে মাছ এতিয়া আমি খাম আৰু দেই 31 বুলি দে মানে খাই ভাল লাগিছে খাম এতিয়া Sama nonton এতিয়া মাংস নতুন কথা নাই এই যে আমি